Bonjour mes élèves de deuxième année baccalauréat option français. On se retrouve dans cette vidéo pour faire la suite de la correction de la première série de la leçon les ondes mécaniques progressives. Alors on va faire l'exercice 6 de cette série. Alors on va lire tout d'abord l'exercice. Alors lors d'un séisme, la Terre est mise en mouvement par des ondes de différentes natures qui occasionnent des secousses plus ou moins violentes ou destructrices en surface. On distingue alors les ondes P les plus rapides se propageant dans les solides et les liquides. D'accord? Les ondes S moins rapides et propagent dans les solides, juste dans les solides. Par contre, les ondes de type P, elles se propagent dans les solides et aussi dans les liquides, c'est-à-dire les océans et les rivières. Alors, l'enregistrement de ces ondes par des sismographes à la surface de la Terre permet de déterminer l'épicentre de séisme, lieu de naissance de la perturbation, c'est-à-dire البؤرة ديال الزلزال. فاهمين؟ اللي غنسميو هي la source ديال naissance de perturbation, هي la source ديال la propagation ديال l'onde ديالنا اللي هي c'est une onde sismique. Alors les schémas A et B modélisent la propagation des ondes sismiques dans une couche terrestre. Alors on a deux types d'ondes. Première question, les ondes P, appelées aussi des ondes de compression, sont des ondes longitudinales. C'est celle-là. Alors c'est les ondes P, ce sont des ondes longitudinales et les ondes B, ou bien les ondes S, appelées des cisaillements, des ondes de cisaillement, sont des ondes transversales. Alors définir une onde transversale. Alors les ondes transversales, c'est l'onde S. Et là, général, les ondes S, les deux petits ou grand B. Alors on peut remarquer ici que la source de propagation est perpendiculaire à celle de la déformation. Alors c'est simple. Alors pour donner la définition d'une onde transversale, c'est une onde dans laquelle on a la direction de déformation, mais là, est perpendiculaire à celle de propagation. يعني منها اتجاه انتشار عمودي على اتجاه التشويه. Propagation. Très bien. La deuxième question, indiquer le schéma correspond à chaque tube d'onde. Alors les le type d'onde, là, ce sont des ondes longitudinales. D'accord? Longitudinale. Et la définition d'une onde longitudinale, ce que je voulais dire, la direction de propagation est celle de déformation. 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 Mais de l'autre côté, c'est une onde qui est transversale. Transversale. La direction de propagation perpendiculaire à la direction de déformation. C'est clair? Alors, les deux questions, ce sont des questions simples. Alors, la deuxième partie de l'exercice, alors un séisme, et s'est produit à San Francisco, Californie, en 1989. Le document ci-dessous présente le sismogramme obtenu lors de ce séisme à la station Orica. Alors station Orica واحد station اللي تديتكتي ليا لي دوك الهزات الارضيه اللي فيه ان ديتيكتور اللي وقع هذاك الزلزال اللي وقع في سان فرانسيسكو في 1989. Alors station sismique située au nord de la Californie, l'origine du temps T0 a été choisie à la date du début du séisme à San Francisco. Alors في اللحظه هذه T0 هنا وقع زلزال في سان فرانسيسكو. مي هاد الستاسيون كي ديتيكتي هاد لي زوند سيسميك كاين في لو نور ديال كاليفورني. C'est clair. Alors le séisme présente deux traits d'onde repérés par A et B.
Alors, à quel type d'onde S et P correspond chaque train? Alors, on a le train d'onde A, واش هو l'onde S ou la P. De même manière, on a هاد P واش هو S ou la P. يعني كما قلنا أن les ondes sismiques qui connaissent deux natures, يعني transversale et longitudinale. Ça marche. De deux, justifier la réponse à l'aide du texte de l'introduction. يعني justifier la réponse ديالنا علاش le tube ديال l'onde ديال la première question لينا. L'avant-dernière question, sachant que les ondes P se propagent à une vitesse moyenne de 10 km par seconde, calculer la distance séparant l'épicentre et du séisme et la station أوريكا. يعني دابا عطاونا لا فيتاس باش كتبروباجا باش بحال كتبروباجاو دوك لي زوند بي، بغينا نعرفوا المسافة بين أوريكا يعني ستاسيون اللي ديتيكتا لنا الزلزال والبؤرة ديال الزلزال. Ça marche. La dernière question, on déduire la vitesse moyenne des ondes S. Bon, on a la vitesse des ondes S. Alors, il a vraiment les ondes P et S correspondent à chaque train d'onde. Alors, قالوا لنا في لي لونسي رجعنا لي لونسي هنايا عبدوا معايا البال. اش قال لنا هنا؟ قال لك les ondes P sont les plus rapides, S moins rapide. يعني شكون اللي ديتكتات الاول؟ train d'onde A هذه هي اللي ديتكتات الاولى، هذه هي اللي ديتكتات الاولى، يعني هذه راها ديال l'onde la plus rapide. هذه c'est le train d'onde correspond à l'onde la moins rapide. Moins rapide. Ça marche. Alors automatiquement la justification à l'aide du texte. Alors je connais la plus rapide. Alors P est plus rapide que S. Alors donc P c'est le train d'onde, les trains d'onde A, et S correspond à train d'onde B. C'est clair? La justification, je vous donne un texte. Alors, on a les ondes de type B sont plus rapides que les ondes de type S. Alors, 2-3, sachant que le début du séisme a été détecté à Auricat à 8h15 minutes 20 secondes, à laquelle le séisme s'est déclenché à l'épicentre. نعرفوا الساعة باش ديكلونشا من l'épicentre. هنا حنا خصنا نديتيرمينيو دلتا تي. دلتا تي شنو هي عندنا؟ الوغ دلتا تي هي الفرق ديال الوقت بين من l'épicentre حتى لستاسيون أوريكا. الوغ دلتا تي سي تي 2 موان تي 1 افيك تي 2 ديجا عطاوها لينا هما اللي هي 8 سوايع 15 مينوت et 20 secondes. Alors delta t déjà donné dans le schéma. Alors delta t il y a maintenant l'épicentre qui est là, l'épicentre on a qui est là station Aurica. Alors هذه هي delta t. Alors delta t c'est 40 secondes, c'est clair, c'est 40 secondes. Alors il a pris notre t à l'instant باش خرج ولا الوقيته باش ديكلونشا ليا لو سيسم من l'épicentre ديالو. Alors c'est T2, c'est T2 moins delta T. Alors c'est 8h15 minutes 20 secondes moins 40 secondes. Alors إلا شدينا هاد الوقت هذا ونقصنا منه 40 سكوند عطينا 8 سوايع و14 دقيقة و20 سكوند. Ça marche. هادي T2. هادي الوقيته باش ديكلونشا ليا لو سيسم ديالنا، فاهمين، من l'épicentre يعني من البؤرة ديالو. Alors la question suivante, de 4, sachant que l'onde P se propage à une vitesse moyenne de 10 km seconde moins 1, calculez la distance séparée l'épicentre de séisme et station Aurica. إذا رجعنا قلنا هاد لو تران دوند A راه هي P. إذا الوقت من l'épicentre حتى لستاسيون أوريكا هو 20 سكوند، فاهمين. اذا هو 40 سكوند. اذا عطاونا لا ديوري عندنا هي 40 سكوند، داكوغ.
الوغ دلتا تي عندي من ليبيسونتر حتى لستاسيون اوريكا، من هنا حتى لهنا. المدة باش وصل ليا الزنزال من ليبيسونتر حتى ستاسيون اوريكا هو 40 سكوند افيك اون فيتاس اللي هي 10 كيلومتر باغ اور باغ سكوند. سا مارش. الوغ الا بغينا لا ديستونس، هنا كنعرفو انا لا فيتاس هي لا ديستونس سور دلتا تي. الوغ انا كنقلب على لا ديستونس بين ليبيسونتر و ستاسيون اوريكا. الوغ دي سي لا فيتاس فوا دلتا تي. الوغ ابليكاسيون نيميريك هي 10 فوا 40. الوغ لا ديستونس تنا هي 400 كيلو متر. يعني هذيك ستاسيون اوريكا بعيدة 400 كيلومتر على البلاصة فين وقع ليا الزنزال ديالي، وعرفناها اترافيغ هذاك لي سيستوغرام. سا مارش. عرفناها اترافيغ هذاك سيسموغرام اللي هو هذا اللي عندنا هنايا اللي فيه لامبليتود اون فونكسيون دو طون. سي كلير. الوغ لا ديرنيير كيسيون. الوغ اون ديدوير لا فيتاس موين دي زوند اس. الوغ بغينا نعرفو لا فيتاس موين دي زوند اس، خصنا نعرفو امتى وصلت ليا لوند اس للسورس. فوالا هاد لي تخان دوند بي. الوغ نمسح هاد الشي هنا باش نكسبليكيو مزيان داكشي. الوغ هاد لي زوند بي هما كوريسبون هاد التخان دوند بي. يعني امتى وصلت هادي؟ وصلت فهاد الوقيته وصلت ليا للستاسيون، يعني هاد دلتا تي غنسميوها دلتا تي بريم. سا مارش. دلتا تي بريم بغينا نعرفو الفيتاس ديالها. الوغ تقريبا غيكون هنايا 60. الوغ 40 50 40 اي 50 65 60 65. الوغ دلتا تي بريم سي 65. سي كلير. الوغ باش نكالكولي لا فيتاس مويان، الوغ دلتا تي بريم سي 65 secondes. Ou la distance بين l'épicentre Aurica, station Aurica. On a déjà déterminé la distance دي اللي هي 400 كيلومتر، حيت ستاسيون بعيدة على المركز ديال البؤرة ديال الزنزال ب 400 كيلومتر. الوغ لا فيتاس ديال لي زوند اس هي لا ديستونس دي سور دلتا تي بريم. سي كلير. application numérique. Alors la vitesse des ondes S, voilà la distance liée 400 km sur 65 secondes. Ça à peu près, si on fait une application numérique, alors je pense qu'on va trouver 6 fois 15,15 km par seconde. Alors s'il vous plaît, à vérifier le résultat de la vitesse des ondes S. Ça marche? Bon, j'ai arrivé à la fin de l'exercice. Alors, نتلاقاو إن شاء الله في la deuxième série ديال la leçon les ondes mécaniques progressives périodiques. نبداو une nouvelle série. أنا تنظن غنسالي هاد السلسلة ديال التمارين هنايا. غندير 6 ديال لي زيكزارسيس في كل presque 6 زيكزارسيس jusqu'à 7 في كل درس. Alors ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين ديالنا و vous laissez des commentaires et n'oubliez pas d'abonner et partager la vidéo avec tes camarades et au revoir.